वेलकम टू वेस्टर्न एकेडमी पीजीटी नेट। आज आम ओडिया नाटकर ऐतिहासिक विवर्तन विषय रे आलोचना करिबा बा किभଳି भाबरे आम नाटक साहित्य विकास क्रम घटिची से संपर्क रे आजिर क्लास रे आमे आलोचना करिबा। जो माने एसएसबी लेक्चरर पई प्रिपरेशन होउचंती एवं नोट्स चाहुचंती आम वेस्टर्न एकेडमी तरफ रो प्रोवाइड करा जाउची। जदि केही पिला ओपीएससी पीजीटी किंबा एसएसबी पीजीटी ओडिया पई प्रिपरेशन करूचंती तेबे तांको एमसीक्यू प्रैक्टिस पई आवश्यक। से माने यदि प्रैक्टिस करिया को चाहुचंती तेबे वेस्टर्न एकेडमी रे मध्ये प्रैक्टिस करि परिबे। जो माने यूजीसी नेट पई प्रिपरेशन होउचंती कोनोसी कारणरु विफल होइछ दुई तीन थर, से माने यदि वेस्टर्न एकेडमी सहित यूजीसी नेट कोर्स करिवे निश्चय से माने सफल होई परिबे। वर्तमान आमर डिसेंबर सेशन पई नेट क्लास आरंभ हो जाइछि। जदि जॉइन करिया को चाहुचंती तेबे आमर कांटेक्ट नंबर 9337821181 नंबर को आपण माने कांटेक्ट करि परिबे। तेबे जो गत क्लास रे मु छाडिथिली ओडिया नाटकर विकास धारा संपर्क रे आमे सेइठु पुणी आज आलोचना करिबा। जेमिति गोपाल छोटरायंकर जने सफल नाट्यकार, तांकर किछि प्रसिद्ध नाटक होउछि फेरिया, भरोसा, परकलम, शंखा, शंखा सिंदूर, पथिक बंधु, नष्ट उर्वशी, नुआ बोउ, अर्धांगिनी, पूरापूरी पारिवारिक, श्रीहरिंक संसार आदि तांकर बहु मंच नाटक एवं समान भावरे तांकर बेतार नाटक से रचना करिसंती। तापर देखिबा आमे वैष्णव पाणींकर, बालकृष्ण महांतींकर केतोटी गीतिनाट्य जेभଳି भावरे आम चारित्रिक विश्लेषण दृष्टि खूब एक आत्मिक मन होइचंती। तापरे ए समय रे आउ केते जण नाट्यकार ए समय को विशेष भावरे ओडिया नाटक को एक प्रगतिशील धारा रे आगाई नहीं। सेमाने होचंती हरिहर मिश्र 1932 ख्रीष्टाब्द रे प्रकाशित तांकर नाटक आशीर्वाद नाटकर रचयिता। तापरे धनेश्वर दास, केशव चंद्र मिश्र, चूड़ामणि नायक, दुर्गा माधव सिंहदेव, सोमनाथ मिश्र, सामद्री पटनायक एमाने विशेष भाव में समयर जड़े पोखत नाट्यकार। स्वाधीनता परवर्ती कालर पर्याय बहु नाट्यकार मुंड टेकिचंती। विशेष भाव में नूतन नाट्यधारा को सेमाने आपणैचंती एवं नुआ शैलीर नाटक परिकल्पना पाई सेमाने प्रचेष्टा करिसंती। उभय आत्मिक एवं आंगिक दृष्टि ए समयर नाटक विशेष भाव में आम मान को सचेतन करे जे स्वाधीनता परवर्ती समयर किछि नाट्यकार होउचंती उदयनाथ मिश्र। तांकर नाटक गुड़िक होउची विवाह, नरके विप्लव, अश्रु तर्पण, आदर्श परिवार आदि तांकर बहु सामाजिक नाटकर से स्रष्टा। तापरे आमे देखुचे जे नवनाट्य आंदोलन रो वार्ताबह होचंती पिला माने मनोरंजन दास। नवनाट्य आंदोलन रो वार्ताबह आमे कहि परिबा तांकू। तेणु मनोरंजन दास ही प्रथमे नाटक बा नवनाट्य आंदोलन रो कर्णधार। से प्रथमे ही एई धरणर नाटक, आधुनिक धरणर नाटक बा जाहाको आमे कहिबा नुआ चेतनार नाटक रचना करिवारे सफल होइतिले। तांकर नाटक गुड़िक होउची यौवन, कवि सम्राट, उपेन्द्र भंज, अगस्ट 9, तापरे
ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ତାପରେ ଆଗାମୀ, ଏସବୁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆଗାମୀ, ଅବବୋଧ, ବନହଂସୀ, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ତାପରେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରଃ, କାଠଘୋଡ଼ା, କ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରଜାପତି, ବିତର୍କିତ ଅପରାହ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କିଛି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଥିଏଟର ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ନାଟକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛୋଟ ନାଟକ ରଚନା କରି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଯେଉଁ ରହିଛି ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କମଲ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେ କିଛି ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସମାଧାନ, ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଗାଁ ମାଟି, କିରାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ଡାକବଙ୍ଗଳା, ମାତୃମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର, ମଣିକାଞ୍ଚନ, ମିସ୍ ମଲ୍ଲିକ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ। ଏ ନାଟକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇ ଆମର ଦର୍ଶକ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ OPSC ତରଫରୁ ଆମର ଡେଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀର ଯେଉଁମାନେ ପେଡ୍ କୋର୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଗ୍ରୁପରେ ଯେଉଁ MCQ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଆପ୍ସରୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନ ତାହା ରିମାଇଣ୍ଡ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବାହାର ପିଲା, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।